Tatak RMN. Uy! Libreng Sakay is back! Espera con el cash prizes, ACS gift packs, que ay dale el DXRZ RMN Zamboanga durante el conducta del Libreng Sakay que te lleva el Shield Bath Soap recommended by Philippine Nurses Association. Bien ligero lang para puede participar mga kasama. Dale lang ustedes mira el masking cosa que tiene color de blue, yellow or pink durante el Libreng Sakay del DXRZ 900 RMN Zamboanga. Y puede ustedes presenta enseguida sa ay sale ustedes ganador. Cosa po ustedes na espera? Kita-kits na mga terminal na Abril 24 para na libreng sakay que te lleva con ustedes el DXRZ RMN Zamboanga y Shield Bath Soap recommended by the Philippine Nurses Association. Basta si Chene Calor, Dapat matik, ibay Jessic. na Calor, tapensa ko sa el, kung daw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibajesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Levanta kita ang dayayo na trabaho. Algún día supervisor yayo, Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier, ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga. Kay tatomale Nescafe Classic kada dia. Probado ya. 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic kada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang Cutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang Cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap. Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Tatak RMN. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Tatak RMN. I have lagnat and I have sipon. Pag-flu! Pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury drugstores nationwide. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.